Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Good morning everyone, happy Sunday. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali pada hari ini setelah 1 minggu lamanya kita berpisah. Dan kali ini Tuhan mengumpulkan kita, anak-anaknya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati kita dengan berdoa secara pribadi. Before we start our service, let us quiet our hearts before the presence of God in meditation and in prayer. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 95 ayat yang pertama sampai ketiga. A call to worship is taken from Psalm 95 verse 1 through 3. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Please stand. Dengarkanlah panggilan beribadah. Mazmur 95 ayat 1 sampai yang ketiga. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Marilah bersama-sama kita naikkan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Hari ini adalah hari Pentakosta. Today is Pentecost Sunday. Let us sing and lift our voice. Holy Spirit, you are present in this place. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku.
dan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Marilah kita naikkan doa syukur kita. Let us lift up our prayer of thanksgiving. Selamat pagi ya Bapa Surgawi. Pada hari Minggu Pentakosta ini kami awali ibadah ini dengan ungkapan hati yang bersyukur. Good morning Heavenly Father. On this Pentecost Sunday, we begin our worship with gratitude in our hearts. Kami berterima kasih atas berkat-berkat dan curahan Roh Kudus-Mu atas kami. We thank you for the blessings and the outpouring of your Spirit upon us. Kami bersuka cita bahwa Engkau memperkenankan kami mengalami hidup yang baru. We rejoice that you have allowed us to experience new life. Terima kasih atas karunia Roh Kudus, penghibur, penolong, dan pelindung kami. Thank you for the gift of the Holy Spirit, our comforter, our help, and our guide. Kiranya urapan-Mu menguatkan kami untuk menjadi saksi atas kasih dan kebenaran-Mu. May your anointing empower us to be witnesses of your love and truth. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu hingga kami dapat memuliakan nama-Mu. Fill us with your Spirit that we may glorify your name. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. In the name of Jesus Christ, we pray and give you thanks. Amen. Silakan duduk. Marilah kita mendengarkan berita pengharapan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-14. Let us listen to the message of hope taken from Psalm 90 verse 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Marilah kita bersyukur kepada Allah kita dan kita nyanyikan pujian Jangan Kamu Takut. Let us sing together, Do Not Be Afraid. Jangan kamu takut, aku besertamu. Itulah sabda Tuhan.
mawar Saron, tapi mawar Saron, Yesus Tuhanku, tak pernah berubah janjinya padaku. Ia takkan pernah, ia takkan pernah, sungguh tak pernah. Tuhan meninggalkan anak-anaknya. Ia takkan pernah, sungguh tak pernah. Tuhan meninggalkan anak-anaknya. Itulah janji Tuhan kepada kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. That is His promise to us. He will never leave us. Berita pengampunan dari Tuhan diambil dari Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. God's message of forgiveness is taken from Yehezkiel 36 verse 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jelaskan
Marilah kita datang kepada Yesus Tuhan kita untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let us come to the presence of Jesus our Lord to confess our sins and to bring our petitions before Him. Maaf, ada satu vokal group. Saya undang mereka untuk maju ke depan, vokal group FIBC, pergumulan hidup dalam kesesakan. Ini
Terima kasih persembahan vokal grup FIBC. Tepuk tangan sekali lagi. Pujian yang sangat indah ya. Sekali lagi kita diingatkan akan janji Tuhan yang manis. Kita akan selalu pegang tangan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Selamat pagi Bapak dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Dan terima kasih untuk hari yang baru ini yang Engkau sudah sediakan buat kami untuk datang menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Lord, we thank you for today, the new day that you have given us for us to come into your holy house, into your sanctuary to worship you. Bapa, kami naikkan syukur kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami di hari yang lampau. Sehingga sampai hari ini kami tidak kekurangan apapun. Heavenly Father, thank you for your provision in our lives in the days past. To this day, Lord, we have not lacked anything. Kami juga naikkan syukur karena tangan Tuhan senantiasa menopang kami menghadapi apapun dalam hidup ini. We are also thankful to you because your hands have always sustained us to face anything that comes in our path. Kami juga naikkan doa ya Bapa, mengakui kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu menaatinya. Lord, we also come before you to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Kami mohon,
ampunilah kami. So we pray, Father, please forgive us our sins. Biarlah dengan darah putramu Yesus yang engkau curahkan di kayu salib, engkau membasuh kami kembali. And we pray, Father, may you wash us clean with the blood of your beloved Son, Christ Jesus, the blood that was shed on the cross for us. Bapa, kami juga datang mau menaikkan doa buat saudara-saudara kami yang tengah sakit. Lord, we also come before you to pray for our brothers and sisters who are ill. Kami terus berdoa buat saudari Herwi di Indonesia. Biar Tuhan jamah, biar Tuhan bersihkan tubuhnya, biar Tuhan sembuhkan Herwi. Lord, we pray for Herwi who is now in Indonesia. May you touch her. May you cleanse her body. May you heal her, Lord, from all sicknesses. Kami juga naikkan doa terus buat saudara kami Anyau. Teruslah engkau beri kepada Anyau kekuatan dan kesembuhan. We also pray for our brother Anyau. May you continue to give him strength and healing. Bapak, kami juga berdoa buat Stephanie yang menjalani perawatan sekarang. Tolong beri dia kekuatan dan kesembuhan. And we pray for Stephanie that you will give her strength to go through treatment. Dan teruslah berikan kekuatan dan kesehatan kepada saudari kami Mira. And we also pray, Father, for our sister Mira, that you will continue to give her strength and good health. Bapak, kami juga berdoa buat saudari Susan, buat Dewi. Biarlah Tuhan jamah tubuh mereka, bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit, dan sembuhkan mereka. We pray, Father, for our sister Susan and Dewi. May you also cleanse their bodies and heal them, Lord, from any diseases. Kami juga berdoa ya Bapa buat Benita dan Hans. Biar Tuhan juga bersihkan tubuh mereka dan berikan kekuatan dan kesehatan. And we pray for our sister Benita and our brother Hans. May you cleanse their bodies. May you keep them strong and healthy. Kami berdoa juga buat Pilar, buat Encilina, buat Budi. Biar Tuhan jamah kaki mereka masing-masing. Supaya mereka kuat dan mereka kembali bisa berdiri dan berjalan. Lord, we also pray for Pilar who has problem with her knee. We pray for our sister Lina. And we pray for our brother Budi. May you touch their legs, their ankles, their knees, Father, so that they will be strong and they can stand and walk again freely. Bapak, kami juga berdoa buat Om Arthur dan Pak Gustaf. Memohon agar Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka menjalani perawatan minggu demi minggu. And we lift up Om Arthur and Pak Andreas. May you give them strength to go through treatment week after week. Kami berdoa juga buat Enci Ina, buat Engkau Pardi, dan buat Andri. Biar Tuhan jamah mereka satu persatu. Tubuh mereka yang lemah biar Engkau kuatkan. Dan lindungi memori mereka supaya mereka tetap mengenali kami semua dan diri mereka. We pray for our sister Ina, our brother Pardi, and our sister Andri. May you touch every one of them. May you continue to strengthen their bodies, but especially we pray, may you keep their memories intact, Lord, so that they will always know who we are and who they are. Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tengah mengalami pergumulan dalam hidup, yang tidak dapat diungkapkan. Tuhan tahu apa semua itu. Biar Tuhan dengar doa mereka. Doa Tuhan tolong mereka. Lord, we also pray for our brothers and sisters who have struggles that they cannot share with other people but you. So we pray, may you hear their prayers. May you help them. May you provide the help that they need, dear Lord. Bapak, kami juga berdoa buat saudari kami Alwan. Biar Tuhan terus kuatkan jantungnya. Kami berdoa buat Engkau Fabian.
Engkau juga sembuhkan anggota-anggota dalam tubuhnya. Dan berilah terus kekuatan dan kesehatan kepada Ai Ratna. Lord, we also pray for our sister Alwan. May you touch her heart and strengthen her, Lord. We pray for our brother Fabian. May you also touch his internal organs so that they will be healthy. And we pray, Father, for Ai Ratna. May you cleanse her body from diseases as well. Dan teruslah berikan kekuatan kepada Esther dan Sandra supaya mereka terus sehat. And we pray, may you continue to give strength to our sister Esther and Sandra so they will remain strong and healthy. Kami ingat bekas tetangga kami Norma, biar Tuhan terus bersamanya, memberikan tubuh yang sehat dan memberkatinya. And we pray for our former neighbor Norma, wherever she is, may you be with her, may you keep her strong and healthy, and may you bless her. Berbicaralah kepada kami sekarang ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Please speak to us now. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Saudara-saudara, mari kita membuka kitab 1 Korintus pasal 15. Please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 15. Kita akan membaca mulai dari ayat 29 hingga ayat 34. And we are going to read from verse 29 to verse 34. 1 Korintus pasal 15 ayat 29 hingga 34. 1 Corinthians 15 verse 29 to verse 34. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Saya membaca ayat 29, saudara menanggapi membaca ayat 30 begitu seterusnya. I will read verse 29 and you will respond by reading verse 30 and so forth. Ayat 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik sama-sama. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah jembatan ke kehidupan yang di seberang sana. The theme of today's message is the bridge to the other side of life. Saudara, sekadar mengingatkan bahwa konteks dari ayat-ayat ini adalah Paulus sedang menyajikan pembelaan atas doktrin kebangkitan orang mati. Just a quick reminder that the context of this passage is Paul is defending the doctrine of the resurrection of the dead. Ada orang-orang Kristen di Korintus yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati, termasuk kebangkitan Kristus. There are some Christians in Corinth who do not believe in the resurrection of the dead, which includes Christ's resurrection. Itu sebab penting bagi Paulus untuk mengoreksi kepercayaan mereka yang salah ini. So it is imperative that Paul correct their erroneous belief. Saudara, sedemikian jauh yang dilakukan oleh Paulus adalah yang kita panggil argumentasi yang bersifat
membela, yaitu dia menyajikan bukti demi bukti kebangkitan Kristus. So far what Paul has done is what we call defensive argumentation, where he cites proof after proof of Christ's resurrection. Sekarang Paulus menggunakan yang kita panggil argumentasi dengan konfrontasi, di mana dia memperhadapkan mereka akan ketidakkonsistenan mereka. Now Paul uses what we call offensive argumentation, where he confronts them with their inconsistencies. Secara khusus, dia mengingatkan mereka akan ritual yang mereka lakukan, yaitu dibaptis bagi orang mati. Specifically, he reminds them of the practice of being baptized for the dead. Saudara, di satu pihak, mereka berkata mereka tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Namun sebaliknya, di pihak lain, mereka dibaptis bagi orang mati. You see, on one hand, they do not believe in the resurrection of the dead. But on the other hand, they get baptized for the dead. Jadi inilah ketidakkonsistenannya. Bila mereka percaya bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, dibaptis atau tidak dibaptis, tidak membuat perbedaan lagi, ya kan? If they believe that there is no resurrection of the dead, baptism or no baptism will make no difference. Bukankah orang-orang ini sudah mati? Berarti hidup mereka semua sudah berakhir. After all, these people are dead and life has ended. Nah, saudara, mungkin kita bertanya-tanya apakah artinya dibaptis bagi orang mati? Perhaps we are wondering what being baptized for the dead means. Kita tidak tahu asal muasal ritual ini, tapi yang kita tahu adalah di dalam seluruh Alkitab hanya ada satu rujukan terhadap ritual ini, yaitu di 1 Korintus. Sedangkan tempat-tempat lain tidak ada sebut-sebut tentang ritual ini. We do not know where this practice came from, but what we know is that in the entire Bible, there's only one reference to this practice here in 1 Corinthians. This practice is not mentioned elsewhere. Jadi apakah artinya dibaptis bagi orang mati? So what does it mean to be baptized for the dead? Mohon kita ingat bahwa orang-orang yang mempraktikkan ritual ini, ritual yang dapat juga kita katakan baptisan melalui perwakilan, adalah orang-orang Kristen. Please keep in mind that those who practice this so-called proxy baptism were Christians. Sebagai orang Kristen, mereka sudah tentu tahu bahwa keselamatan itu bersifat pribadi karena didasarkan atas pertobatan pribadi. As Christians, they should know that salvation was personal because it is based on one's repentance. Singkat kata, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan kita untuk diselamatkan dengan cara bertobat bagi kita. Simply put, no one can take our place to be saved by repenting on our behalf. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang Kristen ini tahu bahwa mereka tidak dapat dibaptis bagi orang mati untuk tujuan keselamatan orang-orang itu. We can then conclude that these Christians knew that they could not be baptized for the dead for the purpose of saving someone else. Nah, jadi pertanyaannya, mengapakah mereka melakukan ritual itu? So why did they do it then? Satu-satunya penjelasan yang logis adalah mereka dibaptis bagi orang mati karena semasa hidupnya orang-orang yang sudah mati ini entah mengapa tidak berkesempatan untuk dibaptis. You see, the only logical explanation is that they got baptized for the dead because in their lifetime, the lifetime of those who are dead now,
for whatever reason, the dead did not get the opportunity to be baptized. Mereka tahu bahwa baptisan tidak menyelamatkan. They knew that baptism did not save them. Namun karena mereka tahu ini adalah perintah Yesus, maka mereka beranggapan penting bagi orang-orang yang sudah meninggal ini untuk dibaptis. But because baptism was a command of Jesus, they thought it important that their loved ones who are already dead be baptized. Itu sebab mereka menggantikan tempat orang-orang yang sudah mati ini. So they took the place of their loved ones who are dead. Nah, disinilah Paulus kemudian masuk dengan argumentasinya yang bersifat mengkonfrontasi. And this is where Paul comes in with his offensive argument. Mengapa engkau melakukannya, baptis untuk orang mati? Bila engkau tidak percaya pada kebangkitan dan engkau percaya bahwa orang mati akan selamanya mati. Why do you do that if you don't even believe in resurrection and you believe that the dead will be forever dead? Tidak masuk akal. Kecuali bila mereka sebetulnya dalam hati percaya bahwa orang mati akan dibangkitkan. It does not make sense unless they in fact deep down inside believe that the dead will be raised to life. Karena bukankah baptisan hanya berpengaruh bila kita hidup terus setelah kita mati? After all, their baptism will only count if they live on. Nah, saudara, setelah memberikan argumentasinya yang bersifat mengkonfrontasi ini, Paulus kembali ke argumentasinya yang bersifat membela dengan menanyakan pertanyaan yang bersifat retoris. After launching this offensive argumentation, Paul then reverts to defensive argumentation again by asking a rhetorical question. Mengapakah kami membawa diri kami ke dalam bahaya setiap saat? He asks, why are we in danger every hour? Untuk menekankan pengorbanan yang telah dilakukannya, Paulus menambahkan, tiap hari aku berhadapan dengan maut. To emphasize the sacrifice that he has made, Paul adds, I die daily. Singkat kata, bila dia berdusta tentang kebangkitan, mengapakah dia merisikokan nyawanya untuk itu? In other words, if he's telling a lie about resurrection, why would he risk himself even to die? Bukankah kita hanya berbohong untuk mendapatkan sesuatu, bukan untuk kehilangan sesuatu? We usually lie to gain something, not to lose something, don't we? Nah, untuk menegaskan, Paulus kemudian bercerita tentang pengalamannya yang bersinggungan dengan kematian di Efesus. To amplify his point, Paul then shares his near-death experience in Ephesus, di mana seluruh penduduk kota bangkit melawannya gara-gara Tuhan bekerja secara luar biasa di sana. Where the whole town in Ephesus revolted against him because of the great work that the Lord did there. Banyak orang bertobat dan menjadi orang Kristen. Many repented and became Christians. Mereka bahkan membakar kitab-kitab sihir mereka yang bernilai 50.000 uang perak. Sebagaimana dicatat di Kisah Para Rasul 19. Many repented and became Christians. They even burned their witchcraft books, which were worth 5,000 pieces of silver, as recorded in Acts 19. Nah, sebagai
akibat dari pertobatan-pertobatan yang dramatis ini. Dan meruginya orang-orang yang biasa membuat berhala-berhala, maka penyembah-penyembah Dewi Diana berusaha membunuh Paulus. As a result of this dramatic conversion and the resulting loss of revenue for those who made idol shrines, worshippers of the goddess Diana sought to kill Paul. Jadi pertanyaannya, mengapakah dia harus meresikokan nyawanya bila dia menciptakan cerita bohong tentang kebangkitan Kristus? Why would he risk his life if he was simply fabricating a story about Christ's resurrection? Jadi pada akhirnya Paulus menyimpulkan secara sarkastik, kalau begitu ya udah silakan makan dan minum sepuasnya karena besok kita akan semua mati. Paul then sarcastically concludes, let's eat and drink all we want then because we will all die. Hiduplah semau kita, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada penghakiman kok. Live as we please, no accountability, no judgment. Tanpa mereka sadari, mereka sedang bermain-main dengan api karena kepercayaan yang salah ini. Karena bila tidak lagi percaya akan adanya kebangkitan, maka pada akhirnya kita akan percaya pada hidup tanpa hukum Allah dan tanpa Allah. Unbeknownst to them, they are playing with fire because this erroneous belief that there is no resurrection will culminate in a life with no loss of God and no God. Maka Paulus kemudian mengingatkan mereka pergaulan yang buruk merusak karakter. Paul warns them, bad company corrupt good characters. Saudara, pergaulan yang buruk berarti orang-orang ini adalah teman. Bad company means that they are company, friends. Jadi teman-teman mereka lah yang menyuntikkan kepercayaan-kepercayaan yang salah ini ke dalam mereka untuk menyesatkan mereka. Yes, it is their friends who have injected wrong beliefs into them and misled them. Itu sebab Paulus berkata, bangunlah, sadarlah, dan jangan lagi dipedaya. Hence Paul tells them to wake up from their drunken stupor and be deceived no more. Kenyataannya adalah teman-teman ini yang tiba-tiba muncul dengan pengetahuan atau pemahaman tidak ada lagi kebangkitan orang mati, sebenarnya adalah orang yang tidak mengenal Allah. The fact is that these friends who came up with this so-called insight have no knowledge of God. Memang Alkitab tidak memberitahu kepada kita, tapi dapat kita duga bahwa orang-orang ini, teman-teman ini yang buruk ini, yang mengajarkan doktrin yang salah ini, bukanlah kelompok pertama yang dimenangkan dan dimuridkan oleh Paulus. The Bible does not give us this information, but we can surmise that this bad company, who taught this erroneous doctrine, were not the group that Paul discipled. Mereka adalah kemungkinan besar petobat-petobat baru. There must be newer converts. Meskipun tidak mempunyai pemahaman yang dalam tentang Tuhan, tapi bersikap seolah-olah tahu segalanya tentang Tuhan. Even though they do not have adequate knowledge of God, they act as if they know everything about God. Saudara, bagaimanakah kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah? How do we grow
in the knowledge of God. Dengan membaca dan belajar firman Tuhan. By reading and studying the Bible. Dan membaca buku-buku yang ditulis oleh para hamba-hamba Tuhan. And by reading books written by men and women of God. Dan dengan mendengarkan pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah dari para hamba-hambanya. And by listening to the teaching of God's faithful servants. Mungkin kita beranggapan tidak penting bertumbuh di dalam pemahaman akan Allah. Namun sebagaimana dapat kita lihat di gereja di Korintus, gara-gara kurang pengenalan akan Allah lah, maka muncul banyak masalah. We may not think it important to grow in the knowledge of God. But as we can see in the church in Corinth, it was their lack of knowledge of God that caused many problems. Mereka yang mengajar kepercayaan yang salah dan mereka yang terpengaruh, dua-duanya tidak berakar di dalam firman. Both they who taught erroneous beliefs and those who were misled were not grounded in the word. Jadi berusahalah bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. So make concerted effort to grow in the knowledge of God. Ini akan mengubah, mentransformasi pikiran kita dan perbuatan kita. It will transform the way we think and act. Saudara, pernah saya ini bercerita latar belakang saya dulu. I think I shared with you once about my background before. Sewaktu saya masih remaja, ya seperti banyak teman-teman atau orang-orang muda seusia saya, ya kami akhirnya berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. As a young man, I did things that were not good, that were not pleasing to God. Nah, salah satu halnya adalah yang saya lakukan, saya terlibat di dalam pornografi. And one of the things that I did was, I was hooked to pornography. Nah, saudara, saya memberhentikan semua ini. Kapan? Sewaktu saya mulai membaca firman Tuhan. I stopped all of that. When? When I began to read the Bible. Saudara, saya sewaktu berakar dalam firman, mengenal siapa Tuhan, baru bukan saja muncul keinginan berubah, mempunyai kekuatan berubah. You see, I began not only to have the will, but the power to change when I began to immerse myself in reading the Bible. Dan saya juga mulai membaca buku-buku Kristen, supaya saya lebih mengerti firman Tuhan. And I also started reading books about Christianity, so I would understand more about the Bible. Saudara, siapa yang akan diberkati kalau kita berubah? Who would be blessed if we are transformed? Nomor satu, kita akan diberkati. We would be blessed. Waktu kita hidup berbeda, kita diberkati. When we live differently, when we live in a transformed way, in a way that is pleasing to God, we will be blessed. Tapi jangan lupa, orang di sekitar kita akan diberkati. Those around us will also be blessed. Don't forget that. Orang yang hidupnya sudah diperbaharui Tuhan memberkati orang di sekitarnya. Those who have been transformed by God will bless others around them. Jadi saudara, benar-benar berkat berakar dalam firman besar sekali. So you see, the blessing of being grounded in the word is really great. Mari kita sambung. Let's continue. Saudara, kita akan sekarang memetik beberapa pelajaran. Let's now stop and draw some lessons. Sebagaimana dapat kita lihat tentang ritual dibaptis bagi orang mati, Paulus tidak membenarkan atau menyalahkan. As we can see, regarding the practice of being baptized for the dead,
Paul did not endorse it or condemn it. Paulus tidak berkata, salah, berhentikan. Namun dia juga tidak berkata, silakan teruskan. Paul did not say, it's wrong, stop it. And he did not say, go ahead and do it. Nah, sebagaimana kita tahu, ritual ini akhirnya berhenti dengan sendirinya. Dan Paulus tidak harus berbuat apa-apa untuk menyetopnya. As we know, this practice finally died down by itself and Paul did not do anything about it. Jadi ini pelajaran pertama yang bisa kita petik. Beri ruang untuk perbedaan. Saudara, ritual dibaptis bagi orang mati bukan perintah Allah, tapi tidak berlawanan juga dengan perintah Allah. You see, this practice of being baptized for the dead is not a command of God, but it is not against any particular command of God either. Betul, tidak perlu, tapi memang tidak membahayakan iman. Yes, it is unnecessary, but it is not harmful to their faith. Jadi akhirnya Paulus biarkan. Paulus tidak melarang. So instead of forbidding the practice, Paul let it go. Saudara, jalan ke surga sempit. Bukan dalam artian secara doktrin, tapi secara pengorbanan. The road to heaven is narrow, not doctrinally, but rather sacrificially. Di dalam hal-hal yang penting seperti kebangkitan orang mati, Paulus berdiri dengan teguh, keras. In major issues such as resurrection, Paul stood firm. He drew a clear line. Namun dalam hal-hal yang tidak penting seperti dibaptis bagi orang mati, Paulus mengakomodasi. But in minor issues such as being baptized for the dead, Paul was more accommodating. Paulus melihat bahwa dibaptis bagi orang mati tidak membawa orang lebih dekat atau lebih jauh dari Tuhan. Paul saw that being baptized for the dead does not drive people closer to God or farther from God. Namun, tidak percaya pada kebangkitan Kristus bukan saja akan memecah belah gereja, tapi juga akan memecah belah iman orang percaya. But not believing in the resurrection of Christ would split not only the church but also the faith of the believers. Itu sebab Paulus bersikap tegas. So he dealt with it decisively. Jadi saudara, jalan ke sorga sempit dalam artian pengorbanan. Banyak orang terlempar keluar karena mereka tidak rela membayar harga mengikut Kristus. You see, the road to heaven is narrow sacrificially because many fall off the wagon for their unwillingness to pay the price of following Christ. Jadi, jarang-jaranglah berkata tidak. Sering-seringlah berkata iya. So say no sparingly, but say yes liberally. Tuhan lebih besar daripada yang kita pikir. Dan Tuhan bekerja di dalam perbedaan. God is much bigger than we think. And He works in differences. Mari kita lanjutkan dengan pelajaran yang kedua.
yaitu berilah ruang untuk integritas. Let's continue with the second lesson, which is give room for integrity. Bagaimanakah Paulus meyakinkan mereka bahwa dia tidak berdusta kepada mereka tentang kebangkitan? How did Paul convince them that he was not lying about Christ's resurrection? Dengan cara membiarkan mereka melihat hidupnya. By letting them see his life. Paulus membuka kitab kehidupannya, membiarkan mereka melihat betapa dia telah menderita demi nama Kristus. Paul opened his book of life and let them see how much he had suffered for the name of Christ. Mungkin ada orang-orang yang tetap tidak berubah pandangannya dan tidak menerima penjelasan Paulus tentang kebangkitan. Dan mereka mungkin masih terus bisa berdebat dengan Paulus. Sure, some might not change their minds and accept Paul's explanation about the resurrection, and they could still argue with Paul. It's true. Tapi ada sesuatu yang mereka tidak bisa perdebatkan. Integritas dan penderitaan Paulus. But there was something they could not argue against. His integrity and suffering. Orang yang berintegritas jujur. Layak dipercaya sebab dia tidak berbohong. A man of integrity is trustworthy and doesn't lie. Jadi ini pertanyaan yang mesti kita renungkan. So here's the question to contemplate on. Apakah yang akan dilihat orang sewaktu mereka melihat kitab kehidupan kita? What would people see inside our book of life? Saya berharap mereka akan melihat integritas. I hope they will see integrity. Saudara, banyak problem yang kecil menjadi problem yang besar, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam gereja, baik itu dalam pekerjaan, gara-gara tidak ada integritas. Sebaliknya banyak problem besar, baik di rumah tangga, di gereja, atau di tempat pekerjaan, menjadi kecil gara-gara ada integritas. You see a lot of small problems, be it in the home, be it in the church, be it in the workplace, become big problems because of lack of integrity. And similarly, a lot of big problems, be it in the home, be it in the church, be it in the workplace, become small problems because of integrity. Meyakinkan seseorang bahwa yang mereka percaya itu salah, sulit. Paulus tahu itu. Convincing someone that what they believe is wrong is no easy task. And Paul knew that. Itu sebab dia menggunakan dirinya sendiri untuk membuktikan argumentasinya. And that's the reason he used himself a lot to prove his point. Kita bisa bayangkan betapa mustahilnya bagi Paulus mengubah pandangan mereka tentang kebangkitan bila dia tidak bisa menggunakan dirinya untuk mendukung kesaksiannya. We could imagine how impossible it would be for Paul to change their minds about resurrection if he could not back his point with the testimony of his life. Jadi, sekali lagi, saya ingatkan untuk kita semua, jangan pernah meremehkan
kuasa kehidupan yang diubahkan dan yang konsisten. Never underestimate the power of a change and consistent life. Saya sengaja tayangkan gambar Yusuf. Berintegritas, digoda oleh istri majikannya Potifar, menolak. Dan akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi menteri dalam negeri di Mesir. Purposely I have the pictures of Joseph. He was tempted by the wife of his master Potiphar, but he refused because of his integrity. And in the end, God made him the interior minister of Egypt. Never underestimate the power of a change and consistent life. Mari kita lanjutkan dengan pelajaran yang ketiga, yaitu jangan beri ruangan terhadap pencemaran. Give no room for corruption. Here's the third lesson. Saudara, moral yang baik, kebiasaan yang baik tidak dicemarkan oleh orang yang kita tidak kenal, tapi oleh orang yang dekat dengan kita. You see, good morals and good habits are not ruined by strangers, but by those close to us. Kita tidak ada masalah menolak undangan orang, ajakan orang, dan yang kita tidak terlalu dekat. Tapi sulit menolak ajakan orang yang dekat dengan kita, ya kan? We do not have problems rejecting ideas, invitations that come from strangers. But we do have problems rejecting ideas or invitations that come from those close to us. Itu sebab selalu lebih susah bersikap tegas dengan teman dan keluarga. So it's always harder to draw lines with friends and families. Tidak heran, untuk mencemarkan kita, iblis selalu menggunakan orang yang dekat dengan kita. No wonder, to corrupt us, the devil always uses those close to us. Kita yang telah membaca buku yang klasik The Pilgrim's Progress atau Perjalanan Seorang Musafir, tahu bahwa cerita itu sebetulnya adalah kisah kehidupan si penulis itu sendiri, John Bunyan. We who have read the classic book, The Pilgrim's Progress, know that it's a personal account of the writer himself, John Bunyan. Nah, dalam buku itu seorang yang bernama Christian harus menghadapi begitu banyak halangan sebelum tiba di tempat tujuannya, kota sorgawi atau ya sebetulnya sorga. That man, Christian in the book, must face so many hurdles before he gets to his destination called the celestial city or heaven. Tapi rintangan-rintangan itu bukan hanya datang dari luar. Sebagian juga datang dari dalam, dari keluarganya sendiri. But the hurdles and challenges do not only come from without. They also come from within, from his family. Setan tahu bahwa untuk mematahkan para anak-anak Tuhan, dia hanya perlu mematahkan orang-orang yang dikasihi oleh anak-anak Tuhan ini. Satan knows that to break men and women of God, he only needs to break their loved ones. Begitu iblis bisa mencengkram orang yang kita kasihi, hampir pasti dia bisa mencengkram kita. Once he gets a hold of our loved ones, almost certainly, he will get a hold of us, men and women of God.
Jadi berdirilah teguh. Jangan beri ruangan untuk pencemaran. Terutama dari orang-orang yang dekat dengan kita. So stand firm. Give no room for corruption. Especially from those close and dear to us. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with this thought. Saudara, saya terus bertanya-tanya ya. Mengapakah bukan hanya ada orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang salah ini ya, bahwa tidak ada kebangkitan. Tapi kok ada begitu banyak orang-orang yang dengan mudah terpengaruh oleh ajaran ini. I kept thinking about why not only that there were those who taught this erroneous teaching that there is no resurrection, but also why some were easily misled by this teaching. Akhirnya saya hanya bisa simpulkan, yaitu karena memang mereka mau percaya diam-diam bahwa tidak ada kebangkitan. I can only think of one reason, and that is because they wanted to believe that there is no resurrection. Nah, ini membawa kita kepada pertanyaan selanjutnya. This brings us to the next question. Mengapa mereka kok mau percaya bahwa tidak ada kebangkitan? Why did they want to believe that there is no resurrection? Saudara, saya kira ada dua kelompok orang yang mau percaya bahwa tidak ada kebangkitan. I think there are two groups of people who want to believe that there is no resurrection. Pertama, orang yang tidak mau menghadapi konsekuensi perbuatannya. The first group is those who do not want to face the consequences of their actions. Mungkin mereka takut dihukum atau malu dengan apa yang telah mereka perbuat. Perhaps they're afraid of being punished or ashamed of what they have done. Jadi selama hidup mereka sudah sembunyikan rahasia-rahasia mereka. Jangan sampai di sorga dibongkar sama Tuhan. Seperti begitulah. So all their lives, they try to keep everything hidden from others, so no one would know what they have done. So they don't look forward to resurrection because they know God will reveal what they have done. Jadi moga-moga jangan sampai ada kebangkitan. So they're hoping there will be no resurrection. Mereka lebih mau melihat hidup ini berakhir dengan kematian. So they had rather see life end with death. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang hidupnya begitu merana sekarang ini. Sehingga mereka sudah kehilangan pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Bukan saja di dunia ini, tapi juga nanti di dunia yang akan datang melalui kebangkitan. The second group is those whose lives are so miserable, so painful, that they have lost hope, not only for a better life here in this world, but also for a better life in the world to come via resurrection. Singkat kata, hidup begitu menyakitkan sehingga mereka tidak bisa berpikir terlalu jauh lagi. Life is simply too painful, so they cannot think too far. Mereka hanya menginginkan penderitaan mereka berhenti. Maka mereka menginginkan hidup ini berhenti
baik hidup di sini maupun di sana. They just want their pain to stop. They just want life to stop. Nah, sekarang kita mengerti mengapa mereka tidak mengharapkan kebangkitan. Now we understand why there are those who do not look forward to being raised. Tapi kita berharap, kita menantikan dibangkitkan dari kematian. But we look forward to being raised from the dead. Kita menantikan kebangkitan seperti kita menantikan menyeberangi sungai untuk bisa tiba di seberang sana di mana rumah kita berada. We look forward to it as we look forward to crossing a river to get to the other side of the river where our home is. Kebangkitan adalah jembatan yang akan menyeberangkan kita ke seberang sana. Resurrection is the bridge that will cross us to the other side of life. Di sini hidup, di sana hidup, tapi yang lebih baik. Here, life. Here is life, yes, but there is a better life. And that bridge is the resurrection. Mari kita berdoa. Let's pray. Ya Allah, ya Bapa kami menanti-nantikan masa di mana Engkau datang dan membangkitkan kami. Lord, we look forward to the time in which you will come and will raise us up. Bukan saja untuk kembali hidup, tapi untuk memulai hidup yang baru denganmu di sorga. You will come not to raise us up to just another life, but to a new life with you in heaven. Terima kasih ya Tuhan Yesus akan janji-Mu yang pasti ini. So we thank you, Father, for your promise that is so certain that we can rely on it. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Sekali lagi katakan, rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sorga. Ku ingat rumahku, ku ingat rumahku di sorga. Terima kasih. Terima kasih Pastor Paul, puji Tuhan atas janjinya dalam hidup kita. Marilah kita bangkit berdiri
dan menyanyikan pujian ini, Tuhanku berkat-Mu limpah. Please stand and sing this song. Lord, I hear of shower of blessings. Lord, I hear of showers of blessing. Thou art scattering full and free. Showers the thirsty land refreshing. Let some drops now fall on me. Even me, even me. Let some drops now fall on me. Pass me not, O Lord, the Spirit. Thou canst make the blind to see. By the witness of thy merit, speak the word of power to me. Even me, let some drops now fall on me. Tuhanku berkat-Mu limpah. Tuhanku berkat-Mu limpah. Kau berikan padaku bagai hujan yang perlahan membasahi diriku. Aku pun dan curahkan padaku. Bimbing aku dengan roh-Mu, sempurnakan hidupku. Beri padaku hidup baru di naungan kasih-Mu. Aku pun dan curahkan padaku. Silakan duduk. Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan Yesus Gembala kita yang telah memberkati dan memelihara hidup kita. Saya undang mereka yang bertugas untuk maju ke depan. Let us come and bring our offering of thanksgiving to Jesus, our Lord and Shepherd, who has blessed us and provided for all our needs. Saya mohon kesediaan Cik Enget, pimpin kita dalam doa. Bapak, terima kasih dikala kami dapat hadir di rumah-Mu yang kudus ini. Suatu kehormatan besar bagi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapak. Biar kiranya Kau terus membimbing dan Kau terus menyertai kami. Bapak, pada saat ini Kau beri kesempatan kepada kami memberikan sebagian apa yang Kau berkati bagi kami. Biar kiranya berkat ini dapat juga Kau berikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu yang kudus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Kita akan diberkati dengan persembahan pujian dari Om Peter Chua yang berjudul Make Me Holy for You. I just want to thank you before I sing. I just want to thank you for all your prayers because God helped me during my
radiation. My PSA is very low now. And also the second time, the second case is I had cataract eye surgeries, both right and left eyes, and now it's totally healed. I can read far away without using my glasses now. Thank you very much. Thanks also to Pastor Paul, who prayed for me every week. If he can heal me, he can also heal you. That's why you must be very consistent in praying and ask God helps. May this life that I live be a present to give to you, Lord. May the work that I do always be accepted by you. May the day I have left, may I hide in the rock of ages, pray, until my life is through, makes me holy for you. Makes me holy for you, and teach me how to pray. Holy for you, so others can see the way. May the day I have left, may I hide in the rock of ages, I pray, until my life is through, makes me holy for you. Makes me holy for you, and teach me how to pray. Holy for you, so others can see the way. May the day die, may I hide in the rock of ages, I pray, until my life is through, makes me holy for you. Until my life is through, makes me holy for you. Thank you. Suaranya Om Peter bagus terus ya. Dan bersyukur kita semua juga ikut senang dengan mujizat dan kesembuhan yang Om alami. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari tim misi ke Fiji. I would like to invite Kevin and Race. Bula vinaka. Wow, that is the greeting in Fijian.
Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Wow, tinggi sekali di atas ini ya. It's okay. Okay, sorry. Ya, hari ini seru bagi saya pribadi karena nanti setelah ibadah, karena fundraising jalan dengan baik sekali, Fiji Team memutuskan mau kasih kaos tim gratis. Lalu di luar di rumput ada meja-meja dengan kaos-kaos. Lalu kalau mau pesan silakan pesan gratis. Wow. Dan karena banyak terikat dengan Fiji hari ini, saya dan Sean pakai seragam rugby dari Fiji. Amin. Ya keren kalau nggak pakai dasi dan pakai seragam rugby atau bola ya Pak. Ya. Tinggal 5 minggu lagi sebelum tim misi mau berangkat ke Fiji. Ada 12 orang yang akan berangkat. 6 laki, 6 perempuan. Dan beberapa ini kali pertama mereka keluar negeri untuk melayani Tuhan. Hari kerja, hari Senin sampai Jumat, kami semua akan melayani di kampus-kampus di pusat kota, Suva. Dan fokus kepada siswa-siswi yang baru masuk dan mau lulus juga karena kami akan bergabung dengan Campus Crusade for Christ di sana. Tapi akhir minggu kami akan ke desa-desa, ada proyek membersihkan air dengan sebuah filter yang kami gabung dengan gereja-gereja lokal untuk bantu orang di desa dan juga untuk melayani mereka yang di desa-desa di sekitar gereja-gereja itu. But I get the pleasure today of introducing 2 of our team members. One you probably don't know. Her name is Tracy. Give her a hand. And I'll let her introduce herself. And the second you probably know is Kevin. All right, come on up, Tracy. Salam siang. Hi, everyone. My name is Tracy. I have been coming here for a little over a year and a half, and I was baptized here last July. So it's coming to a year in my baptism, but a little bit about me and a little bit more about how I grew up with the Lord. I did grow up going to church. My family introduced him to us very young, and I was baptized when I was a year old. And so I did grow up knowing a little bit about the Lord. I grew up reading the Bible. I grew up going to church. And as I continued growing up and I went to college, my relationship with him was non-existent. It was distant. And it wasn't up until I met Lucas, he's over there, and he invited me to church here, and I said no a few times because I thought it was weird. I grew up Catholic, and it was just almost uncomfortable. And I remember coming for the first time, and for those people that are sitting over there, I remember feeling so welcomed and so eager to learn more about God. I remember when we were reading some of the verses, I finally felt it, and I had never felt that feeling before. And so that is when I decided, I talked to Carissa, I talked to Steve, and I wanted to take that step in my faith and be baptized again, and this was my choice, and I knew what it meant to be baptized. And so that is when I found the Lord, and that's when I found Jesus, and that's when I finally had a relationship with him, and I felt his love and the peace that he brought to my life. And I told everyone a little earlier, but this has been the best year of my life because I know Jesus and I know God. And through this Fiji trip, I pray that I'm able to talk to other students about his love, and I pray that I can spark a little bit of curiosity, like how everybody here has been able to do that for me. And so I thank you for supporting us through your prayers, through the fundraising, and just thank you again, everyone. Wait, hold on. Okay. Terima kasih. Yeah.
Hi everyone, halo semuanya, selamat siang. For those who don't know, my name is Kevin. Bagi yang belum kenal, nama saya Kevin. I'm part of the mission team that is heading to Fiji in just over a month. Saya adalah bagian dari tim misi yang akan pergi ke Fiji dalam waktu sekitar 1 bulan lagi. I'm super excited to be part of this experience as I've been wanting to serve the Lord and spread His good news in other communities, especially overseas. Saya sangat bersemangat ikut serta dalam pengalaman ini karena saya sudah lama ingin untuk melayani Tuhan dan membagikan kabar baiknya ke komunitas lain khususnya di luar negeri. I hope to be a blessing to others and can wait to see what God has in store for me and the rest of the team. Saya berharap bisa menjadi berkat bagi orang lain dan saya ingin sekali melihat rencana Tuhan bagi saya dan seluruh tim. I humbly ask that leading up to this trip and even while we're there that you continue to support us through prayer. Dengan rendah hati saya memohon agar jemaat terus mendukung kami dalam doa baik menjelang keberangkatan maupun selama kami melayani di sana. Your words of encouragement and prayer mean so much to us and we really appreciate it. Dorongan dan nasihat serta doa saudara sangat berarti bagi kami dan kami sungguh menghargainya. Thanks again for supporting us in this community, in this opportunity, and we're excited to see what God can do. Terima kasih sekali lagi untuk telah mendukung kami. Kami ingin sekali melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di Fiji. God bless. Thank you. Terima kasih Pastor Steve, Tracy, and Kevin. Doa kita terus mendukung mereka ya untuk tim misi Fiji yang akan berangkat dalam waktu dekat ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Angkat pujian Anggur Baru, New Wine. Urapannya
Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah kekuatan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita, and may the fellowship and the consolation of the Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on, until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Ibadah telah selesai, silakan duduk. Terpujilah nama Tuhan. Izinkan saya membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan adalah hari yang terpenting di gereja ini. Hari Bapak, kita akan memperingati, merayakan bersama-sama. Akan ada music dan in-house grill. In-house grill ini yang siapin bapak-bapak juga kah? Yang kedua, hari ini tim misi seperti yang sudah diumumkan oleh Pastor Steve, bisa ngambil t-shirts ya di luar gratis. Yang ketiga, paduan suara di dalam gereja jam 2 siang pada hari ini. Terima kasih bagi mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan kita terus setia melayani Dia. Saya menyambut mereka yang baru pertama kali datang beribadah di gereja ini. Apakah ada? Di sebelah kanan saya apakah ada? Any new visitor, newcomer? Ada? Jangan malu-malu. Dapat kaos gratis. Sebelah kiri ada? Kayaknya yang itu. Ya, silakan ya. Saya harus buka kacamata. Silakan. Sekeluarga ya. Dari Bapak dulu, Bapak namanya siapa Pak? Pak Steven. Oh, terima kasih. Dari Jakarta ya, terima kasih. Silakan duduk, thank you for coming. Ibu, siapa Bu? Ibu, ya, dari Vancouver. Oh, Kanada, oke. Thank you for coming. Ini masih saudara sama Pak Yusdar kah? Pak Yusdar, Pak Yulisar. Selamat datang ya. Oke. Berikutnya adalah selamat ulang tahun Bapak Yudi Mulia Patra. Pada hari ini ya, jangan lupa bilang happy birthday ke Yudi. Terus Ibu Gladys Hidayat, Renata Burhan besok, Stephen Lim tanggal 10, Daniel Handoyo tanggal 10, Bapak Bengki tanggal 11, dan Lim Xiaopin tanggal 14 Juni. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu, atas kehadiran-Mu bersama kami dalam ibadah ini. Terima kasih atas firman-Mu yang terus menguatkan kami belajar tentang Engkau lebih dalam lagi. Sebentar kami akan bersekutu di meja makan Tuhan, kami akan menikmati
layanan dari kitchen crew untuk feeding us. Terima kasih Tuhan, berkatilah makanan yang akan kami makan. Semua mendatangkan kemuliaan untuk nama-Mu semata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.